Eda Onyankopon ase. Se enso onyamede yenkwa ede adom yen. Enyame no mienu ya hoodin na nye yen papa yebi. Na mume onyame na dom ni na humobro so alakwa na menonwe eda so eti sedia yeti. Yeni nipa bibiri ne starte na wotwi. Yeni bibiri ne starte bosumi. Nanso enye wo nyina na omoda so eti ase. Eminu mienu die yeda so eti ase na yenya akwanya na etimi ne ya yonkofo ekasa. Na ye Onyankopon na dom ni na humobro so alakwa. Onyankopon se menu mienu ya se na yiyi. Bi nya wa yeden ye. Yeda Onyankopon ase. Se nyame ahwe menu mienu nyina yenso. Aseda enka ni bibiri. Last week mentimi ni mo enhia mo fancheme die nyame pe enana oye. Ye bompaye. Yeda wase onyame nokwafo ene enumere so. Yeda wase wo hweso pa ogie ne wa ho odin awrade odi akie. Waso yemu akra yemu papa wa maye amase. Ye obonefo ni susu ye hye nyina la papa wa maye dikunimo so no mo dikuku ye nimu a. Ye kasa ni mo nyamhye enka odin. E bompaye jame ho me ka shosa. Awrade be kasa fa memu na awrade o manyi nhira. Me bre akoma ne adwen nyina ase. Be dinkunimu akoma ne adwen nyina so papa. Hwi wadwen sa kire nsu fa gu ma so ye wo hawo ne amane bi da ne so asemi nkwa wiye papa na o mane nyane fa hodie e wo Yesu de amen. Onyame enhira obibia se onya bre na enenso o ne me esua Nyankopon asema eba mato ne din se life is short. Nipa yenkwa 8 ya. Life is short. Yemele itia nipa sisu an ho ofe abeba sisu an ho ofe abrantie sisu an ho ofe nanso wawie. Life is short. Mene ho che afutu sembi ansana yaba asem so ya tena. Sorry to say villages aye de na che no ye wodua bi wura ma ye frɛ na ba asama ngoma sa adua ne sisu a kama ne efe na we na ne ba keto na esi ne nkyɛn no tambia na obisa ne maame sɛ ma adan na wo ho aye tuntum sei oka na ne maame aka kire sɛ twɛn na wo ba ma adan na wo aye tuntum sei o se twɛn na wo ba akora ne insist tambia obisa ne maame sa asɛm no asɛm a ana muaya efiri ne maame ana na wofo ano eba ne sɛ twɛn na wo ba. We na mebi duruye wiabre na jabi asti aso no eba enti akora no hu se jabi eso no obisa ne maame se na de a ade na eba yi ne maame se twɛn na wo ye den oba twɛn na wo behu anche ene jane ye den ebeto wo ejare fa adua no hu na na fei na wote de na ne maame ka no ase ne maame ka chen se won twɛn na wo ye den na wo ba ampa ohwe ne ho ehwe ne maame ho na ohun se de ne maame etie tuntum no sa na no so aye den aye on twɛn eti awofa ne tam abofra no ahofe ne ye den ehwere ohwere sa ahofe no enti akora ne hu se na ne maame etie but bibi nti na ne maame tebea esesaaye bibi nti na ne maame ya ho ofe ye den esesaaye sei na abrabotie minua ba ma wutie me wusi so a wo ofe wo akora 12 years 15 years 20 years 25 years 30 years wo ofe enti e bo wudi na wani aye den age but enna me be twe wadwen asibi so se ebire bi ba ye be hwehwe wo trabea ye nye den ye nhuo ebire bi ba se dia wotie se dia nipa hu se dia nipa ka ho no ye wo sade bi wonam na wonu mere wane kokora o mokwa wadwen ne wo life na wo no mo obi pen enije ni ana wo fa no onu se o mo mfa bi mu pen enti ya na na o mo hwew sisa ye wo bere bi eda ye nim nyame ahihye ye na ya te ho enti abrabo bia menum ye ni ye bone ne amo bia menum ye tu ne ne mumma ye hu se ebere bi eda nim bere bone bi eda ye nim twen ye enti na wo bi nua bi enka wo nua bi enka
kasa yes say woni nipa ne ye ekwa akobom enya nipa ne wu achi na kogina yas den esu wo ko sho eri a kire nipa no abede na nipa na dawu ebra nipa na etia se enei wonya sa odo no ebra nipa etimi ko ebai na wohia sa enkamomu no amen ena Christopher ni yeni do yendwe yedaache yendwe wie enne ko se nipa betwe wie a fe ni betu na mo den asisiye se nipa betwe na wie ya afe wo babra bia na wo mu awieye bi den da ho woni me ya nipa bi na si so wonu omu na bo abrabo no na nso enne wo to oni a wo hu omo na me wa yonkofo bebire na me no omo ye den enam omo nimi de nim me ne ma fu chere nam ne wa de sen eduko ha me ye fra de ne ho kwaku ye bo amo nipa no dooso ye no omo ne nam wo betina we team na okọ wo betina we team na okọ wo betina we team na okọ na me to mani a sa yonkofo no na me hu omo biem de bentia omo bra wo bedi na asaso we so no anso omo kọ enti sana ebre bi ye den eba me so sedia me ni nipa bi na me ni nipa ye di nkomo no ebedru mire bi no na ye hwehwe me na me so me nye den na me wo biem na nye wo me be wu no na hie o na mo be bia me kobra mi so no me kra no ye den e ko no e ade a ehia nipa be bire awu na nso ye dim se omo le ye na omo wie tie se mo nipa mu a bible se no je ye omo e mo ye no mo nam no ye hu su ni abrabo bi wo mu a omo wu wo mu omo ye den ewu wo mu enti ye mi se hu se sa nkrofo no omo ye den omo ko hen Brother Alexander me da say I don't know say net sound on abade aba no wa let me na mahu ya shira we dey nti moma ye hu se ababo bia ye bo ni anamo bia ye tu no moma ye hu se awie e wo ho se me no bia ni twe wie ye ho afa anamo bia ye tu abrabo bia ye bo no ye ba dwe kopon ho first eni no be nante wo so sa na wote bisa wo se nipa wo no omo si so omo wo no omo ko school even o bro no ho no no environment ho no na wote no hwe nipa dodo a week bia na omo wu nipa dodo a years year ne duru a na omo ye de na omo wu wo de woda so etiase a na wo se na nyame wo ne ma pa bi ye de ede ma wo nyame hia wadwe sakira nyame hia se o prepare so no di ba bi ye wo du so no si ba bi e wo daate wo wagye so ni Yakobon na ye de ekita wo mu omo wu no ho ofe ensen wo mo woni sika ensen wo mo woni ani mo nyame ye den ensen wo mo na mo ya dum bi na ye den aso wo so e ya dum bi e na aso wo so Brother Alexander Seneto o se sound ba no mama hu why me pa chewo eninti no mo ma ye hu anamo bia anase sister Suzy sa wote me kasara pacho no atwere o ke dia mama me dagi on wote me kasara o ke mama me se sound na egu mama me pacho pi obi se sound no mma nti wote me ka na wa o ke mama me nyame shira webire nyame shira me da wasepara so on sin esitie nti ye nipa bebire entu anmo ye no omu na si so wa brabo mu ene tu ye ni ehu se de na medi am wa me nanfufuo edin no se de me bu me nanfufuo edin no sana etie ye no omu na start ye no omu na ye den omu ntia se omu ko omu wu na me no bi ye de da so etiase a na ye hu se e ya dom bi e na ye den aso ye so onyame hia me no bi ye no ya dwen sakira say ye be satra ya adwen onyame hia me no bi ani say ye be prepare you so na ye so no enye baabi atena eye me no bi ani ye da achi ne ye wie ye nti na ye da so etiase enye ye nsika enye ya ho ofa bi na ye da so etiase manfa ho nto wonim de ne wunyansa bi so manfa ho nto wadua ne papa bi a wo ye ne wudi say ene na adom wo ene na ebo ma wo da so etiase nyame ehia wadwen satra life is short nipa yenkwa etia Ubo se first no naka nipa be wu 80 90 100 years but na 50 years akwara na okọ
25 years akora na okọ and 35 years na okọ 40 years na okọ and what a shock gone too soon. I don't expect say ye din di bebre na aye den atoto so na okọ enti ye misa ye ho say ana wa bisa ho say senka wo na eto wo a senka wo na eto wo a enka abrabo ben akonta ben na nka wo ye den okobu bra yen dwe yen daachi yen prepare ba bi mfa ye so no nye den ensi ena wo koda woni de ebesi wonim de nyame aka wonim se ene ubenya nkwa biem anadwi nyame beje wo kra firi wonsem wonim enti se ne correction bi wo honom a anamontuo bi wo ho ayese wutu a hwe wanamontuo ye hwe wadwen mu ye na hwe wakoma mu nipa wonsem ben ena wo de awunta wakoma mu nipa wonsem ben ena wo de asie wadwen mu wakoma mu bone ben na wotim a wonye de wuntimi enjai ene wonyame ebo okoko etu fo say anamoni abraba wo bo bia no hu say breboni bi yeden eda wanim etwen wo se me no bia ne yede sa adwen ni betu yetimi say metimi yewu ene metimi yewu echina afa wo bo abrabo bia wo behwe yi amen ebato ye ko James chapter 4 verse 13 to 15 James 4:13 to 15 eye Yakubu nguma no etire na yimu dumiensa ekosi dunum James chapter 13 verse 15 James chapter 4 verse 13 to 15 pacho mo fancheme entie onyankopon asem James chapter 4 13 to 15 wase na mo kase ene ochina yebekọ sei ene sei kuroyimu akodi ho afe na aton na yenya mfaso na nso munnim dia ebeba ochina na monkwa ene dien efise mo yehuhuro a eyi ne ho kakra na afe eyira na emum anka esese mo kase se awurade pe na yenya enkwa a yebeye sei ana yi na afe mo hoahoa mo ho mo ahupo mu saa ahoahoa yi nyina ye bone enti dia wonim papayo na wanyo no eye bone ema no amen onyankopon asem ni na futusem ena wode ma menum yi no wose ya menum yi no a yede ye ho ato ya ho oden yede ye ho ato ye nimdie so se ochina metu kwan echina mekọ ha echina meye project we bosumi we afi we sika we na eseminya afi we nkwa wie ye esemitimi yese no wose menum yi no yede ye ho ato ye nyansa ne ya ho oden so na menum yi ni ye nimdie be ye den ebesi ochina Esizenke ye kase eye nyankopon pa but ene ye di nyankopon asinche ye di nyansa ne ya ho ode na ye de enante ene nipa edi ni nimdie ene ye na enante we ye yi nyankopon asinche ene ye di ayepe wasinti ye hwe ye di ye no ye kase etena me ye sei bosunu o me ye sei no moma ye den ye hwe ye esanse ye nimdia eda ye nim ye nimdia etena ebesi ye nimdia bosume no ebe ye den ebesi enti bibibia ye no muma ye hu se bibibone bi ye den eda ye nim esanse se bibibone ni hono man kaporo anase James entwe sa asem we enye den ema ye nim de ebesi ochina enti anamu aminum ye ni ye tu ni abrabo aminum ye ni ye bo nyina no muma ye hu se bibibone bi ye den eda ye nim enti se ye hye agapade bi wa asase so eye good wo ye company bi a eye good wo si dan a eye good Mom yemisa ehun se nyame edi yenkan ana muma yemisa ehun se yenso no yenkra na eti yemu ama ye de frɛ se Gideon na ye de frɛ se bia boat no saa so no wa prepare nkwaje wanya nkwaje ana wanya ba bia ye de agina na yandwe ye kra na ho ensi agapade a ye pe no wasase we so esa se Bible say be bia nipa ye agapade ewo no eho na yakoma so ye den ewo Inti se bema yakuma nyina adi ye salvation ati ye bedwe ye kra we ho first ansa na wiase ne ma aba nka ye nyankopon ani be so ye wasi nipa ehihye ekina mekọ ha akodi afe ekina ha mekọ akodi bosome ekina meye we wasi wonnim de be den ebesi okina wonnim de eda wanim enti se bibi wo ho no ma bibi wo ho asa menum ye ne ye dwe ho a eye menum ye ne ye nkwaje. Life is short. Life is short. Life is short. She nipa onu wo musi so. Bisa wo nipa dodo sen e na omawu. Gideon de anim ye meken. Ye wona vo bebira na ye na omo ye den enam. Ene ye tue ne ye hu wo mo. Na omo ho fe.
na omo botimi aka asema mo wide na wasere na omo kita nyansa ne nimidie bebre obi wo hono ma kise nyame che na chedie bebre nanso ene woni ho sana wo so wotie wo so betimi testify say woni na afufuo bebre na ye den esi so woni nipa bebre na ye den esi so ene omo ni ho bi omo ni ho enti se wo ena nka Nyankopɔn to ne nsa fere wo anase ka obone bi twa wo nkwa so a bisa wo se na ka wawie ye etisan nipa ya wie ye enehia nipa ya hyase ehia na emom ya wie ye enehia obi nti de me ka na se ya hyase de ehia o ya wie ye esan se last 3 weeks me ka osi so no sika wonya bebre nanso wonyini duru ne nkokorobo mu no afedie na wo bedi mpo na eden bere na wodi ne tibetu mpo no na eden nipa ya wie ye yenwu se Bible se menu bie ne ye ahoho ne amanfrafo wasase we so se de menu bie ne ye ahoho no saa na yebese hayden akobebie efe se sorry to say ya tutu kwan na ya ba obi man so no ye ni se kurodua we ya ye wo mu no ana o man ya wo mu no enye ha na wo firi enti se wo ye preparation wo tutu ana mo bia na wo bo abrabo se dabi obese ya kowachi da bia wo firi ba ye e wo man Ghana mu enti wo sika sam wo hwe niye wabrabo a wo bo wo ye no wo hwe niye debenti ya obesia ko da bia wo firi ba ye sana mo ma ye hu se yeso ye hoho e wa asase we so se wo siesie wo ho na wo de wo wa ye japade bi wo man Ghana wo siesie wo se wo koduru fi a nipa wo se wo bebo akohwibira e wo bi man so a na wo de japade ekofi a wo hwe wabrabo ye wo hwe wanamonto wo tutuye enti saa na ese ye di tuye tim ne hu se saa na yeso ye dem ye hoho e wa asase we so se wo firi Ghana e na wo be pie oman Germany yitiri so a wo se obesia ko wachi enti se yeso ye hu se ye hoho e wa asase we so a ye boy abrabo a ye be boy abrabo se hoho. Life is short. Nipa ye bretia ye nkwa etia enti anamoni abrabo bia ye bobia no ye mma Nyankopɔn ye den endi enkan abrabo bia me no bia ye bo no ye mma nyame ye den endi enkan ye ndwi ye kra na etie mu o kra na ema wo ye nipa no body we die de bia me ka kiro se eye dotie se the Bible kan was enkafo se dotie be se den o Christiasis no dotie be se na kwani dotie mu no saa na ebire bi ba dotie we body we ya wo jeje ne so no ebe se akọ bia efiri ba ye na emom so no a Nyankopɔn eboye okra na Nyankopɔn de tu mu ema wo ye nipa no saa okra no ene ekogina atemu wo nanim ene na ekogina na yofo nanim na bisa ho se onye baabi wasiesie baabi a so no ekotena na hwa abrabo a wo namu ye tuufo a wo mfa hwe suban tantan a wo namu ye tuufo a wo mfa ye ka hwe kire wa wontie woni se wa na woga wa na wo ko wo ofe ya sister wo ofe bra wo ofe wo body nti nipa je wo so nipa so ebire bi ba body we ye be frɛw ye be bo wudin dia frɛw untimi engi so ebire bi ba nipa ene dia taade be hyew ebire bi ba sorry to say nipa ene di pant be den e be hyew wo ye wo hwea enyi ebire bi ba ye mfa wudi enfrɛ wubiem ebire bi ba wudi a wo de wo asase we so wa ho fa wo de wo asase we so no ye mfa sa wo fa enfrɛ wubiem na emom ye be frɛ wo se ade na wasɛi hwe se de wabra bositie nipa ntimi mmɔ wo kyem so nipa ntimi nka wo asɛm nipa ntimi nka wo asɛm ahomaso ene ahantan ena ahye yen ma enso ye nyina ye gu Nyankopɔn fie ye nyina ye gu Nyankopɔn asondan mu ye frɛ wo se agidifo ye frɛ wo se kristofo ye dura so fie de ye kristofo ye angels ye good na emom abrabo ben na ye bɔ no wo wiase abrabo ben na ye bɔ no ye community mu bre wo wase wo ye dotie bre wo wase na wo besia kodotie mu bre wo wase na akonta ne atemu obi ye den eda wanim James say minu bi enu a ya hihye se enemetu kwan ekina metu kwan makakodi 1 year 2 years wa ha no wose yenim wo kina asem yenim de onyame aka yenim ye daachi yenim ye wie yenim de besi ekina coronavirus we na obia expect obia scientist kompo anye den ahu but yeni ba ye ho so na abeto ye enti saabire mu no obi twa ni take say obekọ Ghana obi twa ni take say obekọ Germany obi mu akeka Ghana o man dwen se saade we den ebesi but abeto ye saa na wo wuotie
and then me no be din komo pa and then me no be sere me no be kasa telephone so obi wo kro pa wonu ni share face to face na wa kra say me nua me koda me bra me koda but ade enche no won tena mo si nipa na wu say and na me ni nipa we na ejina ha o me ni nipa we na edi nkomo but what ye na wa eden na wo me wo guy bi wo Italy na e frɛ ansoma mo wo Italy Napoli di o mu nyina nim di American sister ama nim di American me na okɔ Ghana ya na ma twa ni ticket ama no wa kyerɛ me se me nkotwa ni ticket nye de ma no nyam bo obekɔ fie ye ne na di nkomo wɔne obi so di nkomo ade kye ya ye te ya mo so wa ye de okɔ ebetimi ya ye den ato ebetimi ya ye den ato me enti ye to no ma mo ma ye hu se abrabo bia ye bɔ anamo bia ye tu no ye betu e wo nyame kwan so ye benanto wo nyame akwai mu ye mfa ya brabo emfra wiasefo de omoni agio wiasefo de omoji omoni nanso mo ma ye hu se dachi wo nyankopon asiesie jabi de ato ha masa wiasefo no omo mu nyame asam emfere nyame emu nipa bia wa asaso so na ahoma so ne ahantan hye omo ma no wo nyame asiesie hellfire dem e de ato sankrofo no nanso ya ye fe e wagiri fo no ene ye ne omo ne nam ye ne omo ne tu anamon ye ne omo ne mingle enti omo brabo a omo bo no omo impact e de wura me no bi ni yemu ene ye hu se wo ye kristoni ye hu se wo ye Christian brother or Christian sister ade gebentia de wiasefo ye no ene ebi na wo ye ene kala nipadua na kasa nyankopon de boy ye no ene wonyenfo ka kire ni wura se de awurade wo bo me ne menye de mempe se de nyankopon bo nipa no nipa empe biem enti ne Bible say nimdie be den ebedoso enti ne nipa penti nanim nipa ye niema bebira ani nyankopon asem ye den enhia wo ka baka cho say nyamesom wa akoma mu eye good na mo Bible say die abu akoma so ahya akoma mu ma no ene na ye den epie enti se ya wo tie wo akoma mu no sa na nipa hunu no wani so hwe wo dress ya wo de ko nyankopon fie hwe se ya wo kasa nipa ho ene wo nyankopon kasa kyerɛ wo ene wo nyankopon den truth sɛ hwɛ wabrabo eye na me hyira wo ye kɔ David nyom aduasa enkono Psalm 39 verse 4 Psalm 39 ɔse Psalm 39 verse 4 ɔse awurade ma me hunu ma wieye ne me na kakra a wo susuo no ma me hunu me kyere a me kyere hwɛ waye me na samampa ampa ɔse na mimfie enye hwe wanim ampa ala onipa asisu seden a na oya huhuru ala kwa amen David eka kire onyankopon se awurade ma me hunu me na ene ma wieye kane ɔse awurade ma me hunu ma wieye ne me na kakra wasusu ede ama me no ma me hunu die bentia se nipa huru wa wieye a afi abrabo bia wo bo no wo hwe yie enti David ye David nyame nipa bia na nyame suro ye den etinimu na nyame honhom etinimu wo se dabi edananim etwe no wo se breponi bi ye den etwo etwe no enti obompa ye ka kire onyankopon se awurade ma me huru me na wasusuo de ama me ma me huru me mfie wasusuo de ama me ma me huru ma wieye na afi wo pa abrabo bia wa hwe ye empa ye we na se gidi ni wo bompa ye ubisa sampai bo we ene se obi se firi nyankopon ho ma nyankopon bisa nyankopon se awurade ma me hunu ma wieye awurade ma me hunu ma wieye sei ena wasusu di ama me da ben na me kra be firi me nsem o wieye ne sei owuo betimi ato rapture betimi ayed asi enti obi be bisa se kwan be na me fa so ma hunu ma wieye wo kare Matthew chapter 24 verse 24 wo se awieye bere mu no ye be hunu atrofo nkyere ne atrofo difo bebire be den ebe sore nimdie bebire be den ebe ba ye hunu sa de ma wo nyina mo ma ye hunu se ye wieye wiase awieye na ayed adu no wiase awieye na ayed ya adu no enti David say awurade ma me hunu ma wieye ne me na aka e wa asase we so na man tutuma na mo ankoye bone na man kobo abrabo a me ye den me pe wa wieye wa bi se nyankopon say awurade ma me hunu ma wieye wo bo abrabo se dia wo pe bia wo ndwire ne yesi wa asase we so wo mi say fe na wiase ye de na nka sa COVID-19 na se corona we ba ye no na me se nipa ka ye be sua bibia ye den afiri mu na nso nipa ye nsua hwe nipa akai ebra wo situation bi mu ofiri situation ni mu a won kai biem
Nipa so den. Anything na when Yankopon asiesie ja e de be hye nipa. Nipa mu nyame, nipa mfari nyame. Nipa suro nipa esen Yankopon. Nipa emu ne hwefo. Nipa mu Yankopon. Nipa mfa suro ma Yankopon biem. Nti aso den ahye nipa ma. Anything na when Yankopon so wo be hye na bufu ja de agu minum ye ne yeso. Minum ye no yemu nyame yemfari nyame yensuro nyame. Ni yemfa ye nimas nyame ye nimasem enye hwe. Ni ye di Yankopon nimasem atwitwi fam. Bible say woe unto you. Munye mamo frɛ bɔne sɛ papa. Ena nipa nsuro nyame. Ena nipa mbuja me biem. Nipa nim sɛ ɔno ana de ne ho pa asase we so. Enti dia wo pɛ na woyɔ. Ebere bi eba. Ebere bi ba. Said ya wunu obi na si so a ene woni ho biem wokɔ no. Ebere bi ba biribɔne bi ye den eba. Onyame asiesie na bufu hye den ede ba wo so. Enti abrabɔne anamo bi a wutu no hwɛ wo ye. Hunu se wo eye den eda wanim. Said ya Hebrews 9:27 ekan. Wo se atwa se minum ye ne ye wu prekopɛ. Na nipa wu achi no atemuo eye den ewo ho. Minua ba wutie me, minua be ma wutie me. Wadwene sa asɛm yi ho. Owu eda wanim. Atemuo bi da wanim etwen wo. Rapture bi eda minum ye ne yanim etwen. Emra minum ye ne ye kasai. Rapture betimi ye den asi. Na se asi a ebe connect those who are ready with God. Those who have accepted Christ as their personal savior. Say ni paro and a rapture be den ebe take wo mo. Mama yenhwe man fa life any agro. Rapture can happen now. Rapture ohimbre betimi asi. Emra minum ye ne ye wo mi a. Emra minum ye ne ye kasai a ohimbre betimi ye den asi. Ewo betimi ato. Man dwen se menyare. Obi nyare, obi hu adin te se wo, nanso okọ ne mpa so wansore. Obi wo sika ese wo, nanso okọ dae wansore. Odi sika ben na wo. Sika ben na wo. Okọ hospital kura obi sikura wontimi ye den entua. Man fa wo nto wa ho odin ne wonim die so. Man fa wo nto wonim die ne wunyansa so. Man kasa me ye fast, man kasa me ye intelligent, man kasa me ye hurry up. Breboni bi eda wanim etwen wo. Bible says some no ye wu prekope nipa ye wu prekope na ye wu achi no atemu wo nipa dwene wa wieye. Life is short. Hwafi hwe nipa dodo a omawu e wa asase we so. Hwe nipa dodo a omawu. Wo de obakasa wabusu ani bi nka ho enti pensi no wo mfiri sa pensi no wo mfa sa ya onimu nanso bisa wo say wo ne wadanfo bi si so na wo pe wadanfo na sempa wo maami bi wo ho na wo dɔ no pa wo papa bi wo ho na wo dɔ no pa me dɔ me papa pa nanso na me papa ni ho sara wo so bi na wo dɔ papa pa na wo dɔ wadanfo bi pa nanso wadanfo ni eni ho ebere bi eba wo so ye behwehwe wo tena bia ye ehunu wo ebere bi ba said ye na wo dɔ obi na nipa na eni ho no sa na wo so wo be ye den wo bekɔ nanso wo kɔ no sai na wo kɔ no. So who na o kwa ne sen man fa won to wa ho odin so wo betimi yewu ene na mom yewu a atemu oben ena wokubu man jef manya fast say me be wu a me yare da ho na me be sere bone fa che say awurade fa me bone che me onyame ye so intelligent say sa bremu no obeto ano mum untimi nkasa ensere bone fache enti sa anamo bi wo ho a wutu a tuni enne anamo bi wo ho a wutu a tuni enne wo kare Ecclesiastes chapter 9 verse 10 a eye wo senkafo ngma no etire nkro yimudu a wo se adwensachera nimdie ye nyansa menum ye ne ye wo no enya hwe e wo asamado ukoduru asamado a unimdie ne unyansa ne ahode Yakobon de ama wo no enya hwe wo asamado obiem. Enti nimdie ne ahode ne nyansa Yakobon de ama se fa sachera wadwen fa sum nyame no ma so mra mfa so emfa ma wo adwensachera eni ye wu achi wase asamado aminu ye ne ye ko hono no minu ye no nimdie na Yakobon de ama ye no nyansa Yakobon de ama ye no ye koduru ha eye kwa enti se nyame de nyansa ne na adom na ho ode e de adom wo a die Yakobon e ka kiro se fa ye adwuma somuye nantu onyansa mu nantu onimdie mu kwan be na be nantu onyansa mu eni nyame suro nyame na hu se obi ne bo wo obi ne to ba asase we so
Said you can was St. John chapter 10 verse 10 was what you form much so be we no come no wide and was saying na Kristo de ba say ye nyan kwane nyan mmoro so enti se na wotete bia bi mu a wa dwen se wani agye and na won na ma po ne asise bi asise onu a wa dwen se wo ye fast obonofo no e ba se obewia na wokum no was saying enti what the boni ewia o what the makeup the trousers say and ewia what the wig and ewia and now asori fie saa ne ma na head and air so enti na ni original Christians biem ye ni genuine Christians biem and na bone na ekoso and ye ma nipa mu and ye ma nipa nsuo and na nipa ye ne onyankopon asafo mu hwe life ye na tutu wana mo ye den esi hwe life ye manya wadwe se nipa edo ta wote boni bi mu na se sofo bi nka nkyerɛw wote boni bi mu na se wadanfo bi nka nkyerɛw a manya wadwe se nipa no edo ana nipa no pɛ wasɛm waso wo reforma ti se obewia na wakum na wayeden na wasɛe enti boni bia wotima ɛyɛ wode boni bia wotima wani agye wo mu no ɛyɛ wuwo ɛyɛ amena a wobɔ a wode uso no yɛden ɛkoto mu ɛyɛ uso ɛna wo prepare ba bia yɛden ɛde ama no wode uso ɛkoto amena mu wode ni kɔ owuo mu boni bia wotima ɛde nanso ya wieye obi bɔ kro no na ni ba no so no na ya bɔ ntuo obi dini wura kro no bɔ mu na ni ba no so no na wadansa wa prison mu nsanwa prison obi dini wura adwamambɔ mu na ni ba no so no na wanya HIV obi dini woto atoro sem so wotwantoro ema obi akɔwie prison ni nyina me no bi ye benya ho akatua enti wo so wo wi forma ti so obewia na wakum na wasɛe oka nyame nkrofo wasarete wo mo ho nana nyame ma wayi wo mo a wo be form awie ye bere mu no oka ho mama asori a wo konye den endada wo mama asori a wo ko endada wo mama nnuma wo to endada wo me pretty eni kwasa me de me ho to me pretty so me masa pretty ni edada me amani ba mo ho so no na me de me nsa agumiti onyankopɔ meka kire se me mfiri ne so nkom me amanye den manye dia etene enti dwumadie bia ne asori a wo mu bia no position ye nyankopɔ de ma na nyame nkrofo de ma wo bia no mama sa position nya den enya wo de ensere wo nkwagye mama position no enya wo de ensere wo nkwagye position enya hwe watena soro mu 20 years 10 years ye ma wo eda ye ma wo de ken mama wani mere eyese wo betena asori ni bench wo betena achirichiri baabi na watimi asum nyame ye na wako heaven na nyankopɔ akasa mo afrapa ne nkoapa waye kakra yi wadi kakra hu nokore ede amame sinse ye beba wo elder ye beba wo sofo ye beba wo secretary na wo bewu na wakɔburu nsam gem ma wo kwagye hu yi a wo siri position no sofo eye title secretary ye title ye beja no wa ha ye won panfo bebre a o ma begidi wa asase we so a o mu di na o mu gi ye no o ma ntimi amfa nko o mu gya no wa asase we so minim obi akora minim buzia ninim die ne ni nyansa wonya ye nyina o kɔre o gya na asase we so tate no ntimi ahodu no ntimi anje ne nkwa ntimi anso steni no say because of unim die wonya no wa asase we so ntino me de bo nkwa de ho ban me de bo nkwa ho ban ebreduru se wo kɔro ogya ne nyina to ho enti man preposition wa asori mu wo ma position wura wo mu a afa wo hunu nyame ani mo nyam ahoma so ne ahantan ne beba wo mu tenabera wotina eyese obema nyame ahunu wo sensa wo be yesofo wo be ye leader e wa asafo mu na nyankopon enim wo wo de bia wo gina na nyankopon nye den enim wo amen. Yet also James chapter 1 verse number 15. Yakubu nguma 3 ba ko yimu dunum. James 1:15. O say na akono no nyinsan a ewo bone na bono no wie nyini a ewo owu. Amen. Enti Bible say se akono anyinsan a ewo yeden ewo bone na se bone no wie a ewo owu. Enti se boni nipa biara ye ma akono hye ye so a ye ma ye niwe edaada ye na
ye ma ye body we edada ye na Bible say ewie empone na bone no so wie a ewie owuo enti wo se owuo eda nipa anim owuo eda nipa yanim said the worker I say a trasaminu yewu and will precopeno na yewu achi no atemu wo no saa na was say bone no wie nyini a ewu sister what you say enti no say ya na obeka na woni say ya na obeka na say ya na obeka David da say Nyankopon ma 100 years 150 years kura na wo dakoro na me be ne okra afiri wonsem okra na tu mu no eye onyame agapade eno na maye se Nyankopon yendwi okra no say the Romans chapter 3 verse 23 ekano Romans 3:23 ose if you say won nyina ayeden ayebone na wonyankopon anim onyam ayeden aboyen wasi nipa nyina ayebone na wonyame anim onyam a obodi tu nipa so no ebo me no bi no enitino moma yenhwe ye hoye na yenhu se akono bia ehye me no bi di enso eye bone akono a wuntimi enjai akono a eye nsano honhoma etewo so akono a eye dwamansama etewo so akono a eye nibre etewo so akono a eye makeup akono a eye wig hye ade bia la wo interest okon do esini Nyankopon asem no eye wakono wose enyini wo bone ebe wo bone na bone no so nyina na abewu owuo ade amame no bi no enti muma yenhwe ye huye ade bia la eye yakono a yedo esini Nyankopon asem ade bia ye de enwo hyem a yedo esini wo Nyankopon asem sa ade no yentimi anya one day a anase yentimi anya ne bosumi a na ye ho yira ye na ye ho etete ye no muma yenhwe ye huye mamma wiase mu niema enwiawo mamma wiase mu afefe de enyere enwiawo mamfa ho nto aho ofe ne wunyansa ne wonim de so se de osankafo de ye de eka ne 19 said ye nyansa ne ye nim de me no bi de ye kwa asama do so emfa so bie ne so biem wonim se wo ho ofe komo kire na kohwa de makọ ho pen uko hunu madu ho ma wontimi hwe omo mienu wunu mema bu ho ma wontimi hwe omo mienu omo dadaja na so bere omo te ase no so to say so omo gu okoro ba na so obi hunu a omo feel guilty omo feel ashamed but ene omo dadaja ye bie motere fridge ni so na ye yi nipa hwe ho no ma nipa nsa hwe bra won nsa hwe me so me nsa hwe nipa ensa hwe aboa wona masase we so krombo no ne ho wonfa so esi nipa esa so say ye kona abo bi ewu a wutimi fa ebe siesie na wawe na so ene nipa uwu a ye de wo ye de bie nipa won sa hwe enti bre wo hwase na yi hantane ahoma so ye de efiri mu esa say wo ba bi ko hwe wo si so 20 years ni ana 15 years ni hwe nipa dodo omo wu a wo hu omo hwe accident ya asi a omo aye de nipa dodo omo wu nipa bi mu ho no accident si na wo ka sa nkrofo no na nyame ayi wo firi mu wo dwen se wo papa ye bi nti wo dwen se wo sika bi nti wo dwen se wo nim die bi nti ana wo dwen se wo intelligent bi nti ana wo nyame hia wa dwen sa kyera wo nyame bo kokko na se wan hwe hu ye na wan fa sa ade na nya adusia na wan sa kyera wa dwen a wo do sa be ku ti bonedate tu ho na obekae me obekai asema me ka kire no esa say na ye 5th July e dare duru onyankopon be yi date wo ya kire atade a na ehyew ba bia na wo tie na wutie sa message we no onyankopon be yi ade a kire say wo kai say date we me suma mako bi ye den e ba wo nchen say wo me ka ewu asem kire wo me ka de sa kire asem kire wo me bo kokko firi boni a wotimo eni wo dwama asem ne wakono a wotimo no me bo kokko but wo antie no shawuye sister shawuye brother wutie me man fa life end to chacha man fa life end diagoro man compare your life with your friend man fa want to ayonkofo ho man fa want to nipa bia wo no mo nam ye ni nipa bi na si so pa ye no mo na start abrabo ye no mo na start school omo tu yamfu ye tu omo fo na so ebreduru fe owu ba ye no omo nko ane ko ye
Sana also ebrebi ba. Ebrebi ba nipa wo tufo, nipa wo ma wo nsum nyame, nipa wo ma wo nsuro nyame, wo ma wo mferi nyame no. Ebrebi ba na se owuo no ba, obedware agya wo. Ewuo no ba, obeyi wo fama wo. Wonko na wo bekọ. Na wo koduru onyankopon anim wi a, ehọ na wo behu se why mistake. Said you was sikani ne kan no was e awurade suma was Abraham suma Lazarus suma wonye den won kwasa so na me wonua no baanu bi wo ho no ma abrabo a me boni anamo a me tu no sa na omo so enamu na o ka kire Abraham ka kire say ye wa asofofo ye wa kirekirefo ne adifo bebire wa asase we so omo nti omo na se omo anti ompo ne suma awufo firi asore ya e ne ba asase wo so mpa omo nye den entie enti se na wo betie onyankopon asem a tie be Sikani no now you good. Only akura wode gem woro na we evangelism mani nuamo. Na de ba kwa de bia me ka kire on say na wu a na wanti na siesie ba bia ma wo kra na. Wan siesie ba bia ma wo so na etu mu na. Ene ya me enu pe e na obe request. Ene ma me enu pe. Ene ma me enu pe e na sister wo be bie wa no abisa. Ene ma me enu pe e na obe hwehwe akira kwan. Ensuo any one chance. Ensure any one chance. Sikani no your the fool and sour pen a one ensure open a one now so a catch Abraham said, my life was some fun in Satia and my bones swum from Tommy Tetamaso, the baby I mean wait me huna money. Oh, na bodans and be. And so glass and poor and yes sufficient and farm and so Nemo se nipa ne de satia se ebo nsuo be so otechele maso a die na ebe yom na se bebia na wo no na ye terrible place bebia na abdukani ni wo no na ehwehu ehwo na na wo bo wa bra bo se wo beko ehwo na na wo tutu na mo se wo ko hwehwuye se yesi wo gasimu ana yesi a wo wuro bile mu a se nsukom de wa hwe sade a wo etietieti wo hwe sade a wo si eye den eye we de wo dagyamu Sikani was in my name on fan and satia emebonsu and come a touch the man the baby a midday in huna money. And never be any pet and I'll be requested. Ensure any one chance. Ensure any one chance. It's one chance no a homa and ne. One chance no a homa and ne. And then I would yes ensure be out over to Yanon. Meanwhile, I open be over to me at all. Now so a baby bar. Enso fimpo wunya bi na wanom enju so mpo wunya bi na wanom minim se de wusiti message yifa minim se de wo bo wabrabo minim se de wo yeden wusi twi wonyankopon atemuo ho mandwe se wonyankopon atemuo ede emre abrabo bia wo bone anamo bia wutu ne no hwe wo ye na atemuo bi yeden ede wanim wubetimi awu ene na se wuwu a manya wadwen se wuwu a na asa se de wiasefo yeden editor nyum se miwu a na asa o nipe we yeden hwewuye wuwu a na ensaye wuwu a na ensaye obi ne bo obi ne de oba asase we so enti abrabo ne dwumadie bia wo bedi ni wasase we so no wokoko bun akontan e de a kire oyofo no sen e na wo bo abrabo anamo be na wo ye de wutu se na wo bu nyame efa se de wo bu nyame adwuma fa se de wo tutu anamo fa showi amen yeko David enwom no adiokono Psalm 90 verse 10 Psalm 90 verse 10 wase yemfiri hia na emu wo emfie adioson na se eboro so a na eduru aduowotwe na emu anwo ade ye obre ne awuwudie na etwam entem so na itukoi amen David say enipa emfia onyankopon ede ma enipa eye 70 years abro so ha ni 80 years na emu say sa 80 years no kromo eye ohaw eye amane na etwam ntam so Etiman fa won to 70 years 80 years no so enne wo betimi imagine say enne abofra 15 years 20 years enne from 18 to 35 years ye na yewu kese enti fa won to won say 17 years 15 years 20 years ya wo no wo betimi yewu enne
David say, "Sa 80 years e ko ni nyina no e ya ohaw e ya amane na mmom etwam wo ntem so etwam entem so kwan ben so." One said, "Uni obi di nkomo last week. Ade chi ye wote ye no mo di ni poster abetan ho. Uni obi na di nkomo 2 years later, ana 2 years etwam. Wote wani no na de ni fonyini abeto Facebook so wa eden na wawu. Me wo ga bia na me ni di nkomo ye frɛ ne Mercy. Na me pɛ na asa me ne kasa pa. Me ne kasa ye fa say 5 years 6 years na me ntene nka bi. Me hwɛ Facebook no obi abe post to say what say rest in peace. Na me say what? Oko enti saa na yɛde nete wɔse yɛmfie ne yɛde etwam ntam so enti nipa bi a woni ne di nkomo enora anadwo nipa bi a woni ne di nkomo 1 week bi a etwam nipa bi a woni ne di nkomo enora na sɛ 1 month bi no wani mra wo so na nipa no ma frɛ wo sɛ wa yɛde na ɔkɔ ebi wɔ kora wonti ne wuo na nipa na yɛde ɛkɔ na sɛ ɛtoa bisa wo sɛ sia wotuo enti sɛ wuwu na bisa wo sɛ wo de ka no kora na ma wo ho sɛ wuwu na sɛ fan na wokɔ wuwu na ahomwa bɛn na wayɛ sɛ wuwu na sɛ fan na wode wo so no ekosi wuwu na sɛ nyame to ne nsa frɛ wa ana sɛ rapture esi na bisa wo sɛ wayɛ ready ana enti enkosi da bɛn na wobɛyɛ ahoboa enkosi da bɛn na wobɛyɛ ahoboa onyankopɔn ɛtwɛn wo onyankopɔn ɛtwɛn wo onyankopɔn wan siesie bonsam jam amfa manipa wo siesie ma bonsam ene na kidifo enti se minu wiere ye asode ne yentie onyame anim asem ye mu onyame anim asem ne ye ne ye anim asem so na ye asode kodi bonsam achi a ene na onyankopɔn se wasiesie baabi de ama menu mienu a ho wo se eye esu eye ohaw eye atete eye nsekire ye betwe yense na nso ye huda ade na wunyi wo honhom wunyi wo kra mfiri mu ade na wunyi wo kra mfiri mu wobetimi agye wo kra mfiri saa te bia ho eye ne decision ye den e wo ho onyankopɔn de wo pɛ de ama wo wobetimi ayi wo ho afiri saa ogya mu enne ebra wo nu ho afiri wo bɔne mu wo pɛgya wo saa ka kyerɛ Awurade sɛ ma ye bɔne me nkɔ saa bɔne ni biem Awurade wo me mɔbɔ na fa me bɔne kyɛ me hwɛ ho yi. Amen. Yeah, call Job. Job chapter 17. Job chapter 17. Verse number 14. Job 17, 14. What's it? Na me se odamena se meja ne wo. Na mwa se me na ne minua ba enemo. Na afei ehe na manida so ewo. Na dia manida so no hwan na obehunu. Amen. Job say adamena adaka baby a wobewu no eho ene ye naja na emoa sorry to say tiafu mi moa omo a wu a na abo wu a na omo dori wo mu no wo se ho ene ye ni nua ma ni nua mema mo enti na se nipa yenni ani mo nya bia wa asase we so eni kwase yeni obi ye den etwe amanso kora wo bibi ho eni kwase yeni obi twe amanso kora wo asase ho mama ye hwe ye hu yi baby wo ho a ye pere a baby wo ho no ma yesu hu a yensu amusie ye Job say ehwo na ye na jane ne na mo na mo be dore wo ne ho no eno na ye ni nua ma ni nua mema mo nipa yense hwe ya magye hwe e wa asase we so mama ye hwe ye life yi abrabo bia ye bo no mama ye hu se ye wo baby ye den eko dwumadie bia ye di no asase we so no mama ye hu se ye wo baby ye den eko. Ye ko Job chapter 14. Job chapter 14. Verse number 1 to 2. Job 14, 1 to 2. Hiob nwoma no tire du na yemu ba konkosi mienu no. Wase onipa a oba awo no ne na yetia bi na wo haw ma opue se nhwiren na etwa na wotwa odwane se sunsum
na onyina. Amen. Job say wonipa ena ana oba awo no wona eyetie bi. Wusi so awo fe, wusi so awo te se flower, o fe. Anopa ubie na wo se bosu agu flower so a wo se flower ye fe. Ewura ye fe. Na emu ma wiabo a wo kwana flower na yeden aboto. Wo kwana flower na siniti ase na ate yeden ato. Say na nipa ya brabo tie. Say de medi kan kan wusi so wa brabo efe. Mami wo ho fe, sister wo ho fe, bro wo ho fe. Wo animonyam, medi udi machia efe. Nanso ebire bi ba saa wo fe na menu ye ye ho ato so na ye wa ye ho no. Job say ye te se flower. Ebeduru mi de bi na ye di ho bi. Obi eduru mi de bi no. Obo hu se flower bi asi so efe. Wo nkomara wiamoro, wo nkwana flower na ate ye den edafam. Etrensen ka bibia kire se nipa yenkwa etia. Nipa yenkwa etia. Ene na wasi so a wo ofe. Ene wasi so wo ofe. Nipa bodi bebi a we pie bia na nipa so efe animonyam wom. Nanso Job say enura nwumire no na wate ato. What is a flower? Na ye hwehwe wa na enye den na ye ehunu. Onipa na wo nkwa etia. Unkwa eden etia. Muma yenhwe yehuyi. Ya brabo etise flower. Ya brabo etise flower. Patroti sound no. Okay. Bishop. Okay. Sound me you say are you okay? Okay. Yami shira obi bia because yeah, nyame shirawo. Enti Job we say, yankwa etise flower. Nipa on ena ana obaye den awo no. Yankwa eden etia. Yankwa eden etia. Enti muma yenhwe ya brabo yi. Ana mo bia yetu no, muma yenye den yenhwe. Ona midi kan kai no enne na wasi so a nipa ebo udin. But ebeduru mi bi no na yehwe wotena bia yenye den yenhunu. Hwe nipa wo no mo wasi so. Nipa wo no wo musi so ene wo hwe mo wo hu wo mo wodwen se ye wa ho ofa bi wodwen se ye wunyansa bi wodwen se ye wonimdie bi ana nyame hia wo so no wo pese wode wo kra eye bibi wo pese wode ye wo hweso ma nipa satere wo madwen wo pese problem ni situation no accident na wo wura mu a onyakopo yi wo nko apuye no wo pese wo gyina so de som no wo gyina so ma nipa di nya adansedie nanso ne wo de saade no wo de ye adwamamo adansidie a wodi onipa dua besi ho abedie ma Kristo no wodi di bone wasi yenkwa etise flower ye hwie ye fe anopa ye fe onipa si so oba si so ane ho ofe nanso ebere bi ba ye hwehwe wotena bia ye ye hu wa ho ofe a wodi ho ato so no ebeduru bi na ye hu bi wona na abiro bi a sorry to say what if you na akokoro bi a what if you na ne ho atwintwam no wodwen se wanya be ba te se wo wodwen se wanya brante te se wo nteduru bi na wo bo abrabo bi na wo ka kire wo na wo ye ne sere wo bo oya be ba te se wo wo sisu te se wo na no ho ofe pa na no ho ofe te se wo a nanso hwe na wieye nipa ya wieye ena ya de a ehia nipa ya wieye o nipa ya wieye amen. Yeko Job chapter 7 verse 7. Job 7 verse 7. Wase kaise menkwa eyemframa manili sane ehunu papa wase yen kaise nipa enkwa ekita yemu no eyemframa yenkwa ekita yemu no eyemframa me ba yemra 8 no wase dia ohume anili hunu me bieu wani tuame enso na meni ho misisu biem wase dia ohume anili hunu me bieu wani tuame enso na meni ho wase nipa yenkwa ekita ye no eyemframa wase dia ohume enne no tina na wohu me yeden wohu me biem dia wohu ne no tina na woni ho biem wahu sina esitie enti fatoto wabrabo ho se nipa wo no mo si so no se bible no twa ntora bisa ho se nipa wo no mo si so no ene omo woyin wase dia wohu me enne no tina wohu me biem wona wate me ka wo telephone so no tina wo bete me ka no na me di e da Facebook what a shock
gone too soon, obituary, unexpected exit. Sani man na heden ekoso. Wasi nipa yenkwa ekita ye na eyemframa. Etimi free mu anytime bi ayepe, Nyankopon epe. Etimi free mu unexpected. Wada no ebetimi afiri mu. Wo adwuma mu ebetimi afiri mu. Wona onafofo edi agobone ana wote Nyankopon fie no mpo no. Onyam betimi agye sa nkwa na afiri mu. De betia wasi wo nkwa ewo mu na eyemframa. Eyemframa. Etini na heden eyemede no. Wasi dia ohu me ani li hunu me bio dia ohu me no wa ohu me enne no chena wo hu me bio wani tuya me enso na me yede mini ho wo tu oni tuya me pa wo ka se me ni wudi nkomo enora pa wo ka se me no kasa enora pa nanso na mini ho bio enora wo hia me woni me sene ye woni me kasa kama pa nanso ade ti ye no wo ti ye na me ko enti wo se dia ohu me enne no chena na me yede na mini ho bio enti na afutuo bi wo ha wo de ba ma me afa ma me enne se nkurase se bi wo ha wo de ba ma me afa ma me enne sa adwen sakira bi wo be sakira wa adwen sakira enne mama mi wu wie mfa me pictures yen den e to Facebook mama mi wu wie e me kan papa bi yen den e mfa me ho mama mi wu wie nka se mi hunu yanka sa na wo so tie ma wu wie e nka se wu hunu yanka tu wofo na sakira wa adwen se womo se wa brabo womo tu wo futubone wo wo do ho ato wa ho ofe no papa wa ho ofe so ene boni bi a wotima eye wo de no ebre bi ba sa nkrofo no o meyi wa eden ama boni na aye wa danfo ensanom ni adwamamo ne tro na aye wa brabo aye wa danfo no ebre bi ba so nyame eje emframa na firi mu ha o meyi o mo firi mu o meja wo ama o meyi wa ma mama boni nya wo de manfa boni enya adamfo man hye boni se atade ebere bi ba o mefiri wo nchen ayeden akọ manfa boni man fere boni se papa manfa boni se adamfo manfa boni se nua ebere bi ba sa boni na etare wo ho sa boni na ahye watade sa boni na wuntimu njamu emfa nto ho no ma eye wadamfo no se emframa ni efiri mu a wo mbe ma wo baabai Ombema obabai sabre no wa sell life sabre no wa sell destiny with destination no sabre no ma destroy no showi wasi nipa yenkwa eyemfnama moma ye hwe ehwe na yentutu ya na mo eye na yehu se ye wo ba bi yeden eko amen yede asem na ba wiye ebra ye ko Sam David enyom 103 oha enemiensa enyom oha enemiensa yimu dunum ekosi dunsia enyom oha enemiensa yimu dunum ekosi dunsia Psalm 103 verse 15 to 16 mama yintie onyankopon asem wase na nsa ma ode sorry to say verse 15 was it what the sanidie ne not say esre sorry say was it Psalm 103 verse 15 to 16 was it what the sanidie ne not say esre or from say wura mu hwiren say emframa bofa ne so a na oni ho na ne sibia eni ho biem me sisu biem was it what the sanidie ne not say esre what the sanidie ne na etise esre na wase waye from say ngura mu hwiren waye from say ngura mu hwiren se emframa bofa ne so a na oni ho na ne sibia eni ho biem amen Psalm 103 verse 15 to 16 wase oda sanidie ne nati se esre waye from say ngura mu hwiren se emframa bofa ne so a na oni ho biem na ne sibia eni ho enti sei na David so ehunu nipa won se nipa ya brabo yenkwa ya hofe enyina etese esere wose emframa bo na ayefe efe na se emframa bo fa ne so a na wonyede na oni ho na ne sibi anyede eni ho se de mi bi kan kan ye no wasi so ohofe entare papa wotimi yesika atobi but David mame no bi ne yate ase se ye hofe yesi so
nipa nyina ani so yen nipa nyina ani ye den atie ho nanso ebra bi ba menum ye sibie se de ya ho ofa esitie no ye hunu ne sabi emra bi ba se de nipa esi hu ye no omo hu ye biem emra bi ba se de wosi etie nipa eboje wo so no ye hu wo sabi rapture betimi ya den asi ewu betimi ya den afaw yade betimi ya bo ama wa ye tantan enti ahofa na wo de wo wo no ye hunu sa ahofa ni biem awofenti e wa ma wo so ye fra se beto nyumpa na wo wo ho ye fra se be ye bibia na wo kyerkyere wo no e beturum le bi ne sa ahofa ni ye hunu biem ye nhwe se de wura fifiri a efe uhura na wani agye frawa fifiri a efe uhura na wani agye wutimi tena wo bia hye wutimi yikorompo mu but awiambo no onkona asiniti ase sister man si wuti ase sister ubetimi asi wuti ase enne te se frawa ewu betimi ayeden ato uracha betimi ayeden asi de bi sawo ene de bi di gya woni se wo ye frawa enti sa wo ye frawa de a bo wabra bo se frawa bo wabra bo se frawa bo wabra bo se wo bo wabra bo se wo continue we are continue was as we so we are all was as we so we are flowers as we so unkwa em frama e was as we so say the Job 7:7 kan ye no unkwa em frama ubetimi ewu enne nyame betimi age wo kra afiri wonsam enne na se wu enne a rapture si enne a ahoboa ben ena waye. Human life is short, our life is short. Yankwa etia e wasase we so dwene wo kra ho na tutu anamo yi bo wabra bo se wo hoho bo wabra bo se wo kontuni bo wabra bo se wo nkwa eye mframa bo wabra bo se frawa nyame betimi age wo kra afiri nsem enne boni a wuti betimi atwa wo nkwa so enne na se wo nkwa twa ana wo nyame ge wo kra afiri nsem enne a bisa ho se ahoboa ben ena waye enka achima o nemo mebeka achiama o ebra ye frɛ wo se ade ebeka achiama o ebra waka wo nsa yeden aguobo ebeka achiama o ebra wa ya asode ade atie wo nyankopɔn asɛm nemo se ne wo betie wo nyankopɔn asɛm a se de Bible kan se moteme ni a mamu mpirim makoma bo wabra boye onyame nhira obi bia onyame nyɛ kɛseɛ wondumi yɛn na de ye mmere wo mu no onyame mpagya yɛn wo ho won hye yɛn di wo ho na ye huru na mfa yɛmfa nto yɛtim sɛ ye ho wo wɔ asase yi so yɛmfa nto yɛtim sɛ yɛnkwa ɛyɛ mframa yɛmfa nto yɛtim sɛ ye life ɛyɛ short ɛwɔ asase yi so hwɛ wadamfo a woni ni si so oni ho bi hwɛ wadamfo na wo dɔ no pa ene woni ho bi hwɛ wo maame na wo dɔ no pa ene wodi ho bi hwɛ wo fa bia na wo pɛ na asɛm obra bia na wo pɛ na asɛm hwɛ sikani bia na wo kuro mu ene woni ho bi enti wo saa na wo so wo bɛbɔ wabrabɔ saa na wo bɛ nante mu bisa ho sɛ wo so nyame eto ne nsa afere wa yɛ ready ana yɛ ready onyame ndom yɛn onyame mmoa yɛn onyame yɛn kɛseɛ na wɔn hyɛ yɛn den wɔn hwie ne dɔ ɛne na ho ɔden fa ngu yɛn mu wɔn yɛn nwi na asɛm ho anɔpa awiane anwumere na yɛn twe adwen firi wiase afɛfɛdeɛ nyina ho ɛno ɛna yɛbɛso onyame yɛn ni eno ene ya bra bo be fata na hini no onyame nka ye ho bebre onyame nhira ye nyame boa next week ye besan ato so brother Gideon nyame nhira o se wo ka se sofo maame e na mama la so gine enye wono a Bible si bibia wo ne mere nyame de mere ene ne na ene ye na ade nyame boa next week wo beti ye nka nyame nhira we bebre God bless you ye mo mpaye ye da wase onyame na kwafo ena anwumre so yeda wase se urade wadi hene na wadi hene ewo yesu mu yeda wase se waka atiefo ne akoma nyina akoma watie waka atiefo adwen na waso atiefo akoma mu akoma de ne akoma pirimu bia na urade wayi afiri atiefo so na misa asemi adawma akoma so na so nipa ani na urade nipa nyamu afutuo na nipa mu anyamu adwen satara ye hyewa ni monyama ehira wodi mebide ye mpa ebo se urade koso na hye yenden koso na hye ma me yentimi nsuro na ye ndo ne emmo ya bra bo se wo
yɛmbɔ yɛabrabɔ sɛ kwantufoɔ wei na yɛserɛ ɛwɔ yesu kristo dim amen onyame nhyira bebree sister Juliana Goske afei ɛna waba nyame nhyira bebree yɛamexew nyame nhyira nyame boa next week yɛbɛsan ahyia nyame nhyira bebree nyame nhyira mo nyinaa bye bye